Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning to all. Now, for today's chapter, we will start with chapter 1, Accounting Information System or AIS. So in this chapter, we will look at the introduction to Accounting Information System. Okay, now let us look at the matters covered in this topic. First, we will learn regarding the definition. Second is useful information characteristics. Third is value chain activities. And fourth is AIS in corporate strategy. First, let's look at the definition for accounting information system. Now, in order to understand what is accounting information system, we have to look at the definition for three aspects. First, what is a system? Second is, what is a data or information, and what are the differences between data and information? And then the last one is, what is exactly the accounting information system? Now, let's look at the first definition. We will look at the definition for system. There are two definitions for system we have. First one is interrelated components, and then the second one is procedures. Now, let's look at the interrelated components. Now, what it means by interrelated components? Now, interrelated components refers to a set of interrelated components or several subsystems that interact with each other in order to achieve a goal. For example, let's look at our body. Okay, now our body is a combination of several subsystems that are interact with each other in order to give full functions to our life. Okay, and then in order to achieve goals. What is our goal as a human and as a Muslim? So our goals are kita kata tujuan hidup kita lah untuk menyembah dan beribadat kepada Allah. Maka Allah cipta bahagian-bahagian tubuh kita ini terdiri daripada beberapa sistem. Okay, now if you look at ourselves, we have several subsystems. For example, we have respiration system, we have reproductive system, so we have health system. Okay, so semua sistem ini bergabung antara satu sama lain dengan tujuan untuk membolehkan kita hidup sebagai manusia, hidup dan berfungsi. Now, several other items. Let's look at, for example, in this picture, it shows, saya tak ingat dalam bahasa Inggeris apa dia, tapi kita tengok kat situ, dia lebih kurang macam tuas. Okay, kaedah tuas di mana beberapa komponen digunakan dan untuk mencapai matlamat. Apa matlamat dia adalah untuk mengangkat beban. Okay. So, if you look at, for example, in real life, example of kaedah tuas ni dan takal, kalau kita boleh tengok macam crane lah. So, crane, bagaimana dia berfungsi, ada beberapa sistem lah yang digunakan di dalam crane. Ada beberapa komponen yang digunakan dan komponen ini saling membantu antara satu sama lain dengan tujuan untuk mencapai matlamat. So, matlamat dia adalah untuk mengangkat beban. So, kaedah begitu. Now, second definition for system is procedure. So, what is procedure? A set of principle or procedures according to which something is done, an organized scheme or method. For example, let's look at our college. So, what are the procedures implemented in college? Outing system. For example, kalau kita tengok outing system. So, what are the procedures implemented? First, before you go to outing, you have to scan your ID at the main gate. Okay, masa nak keluar tu kamu kena scan ID. And then bila kamu balik pun sekali lagi kamu kena scan ID. So, apa tujuan dia? Tujuan dia adalah untuk merekod masa kamu keluar dan masa kamu pulang ke college. So, apa tujuan outing system? So, outing system, dia bukanlah lebih kepada pemantauan, tak. Tetapi lebih kepada keselamatan. So, dia nak tengok keberadaan kamu. Kalau kamu kata kamu outing pada hari tersebut. Okay, so kamu keluar, kamu swipe kamu punya ID. And then, dalam rekod, kamu outing lah. In case anything happen outside, okay, ada bukti mengatakan kamu keluar secara sah.
Okay, means kamu swipe ID card tu keluar secara sah lah. So kalau ada apa-apa yang berkaitan, let's say kita bukan nak minta lah. For example, there is an accident happen outside. So you want to claim for insurance. Okay, so you have to give proof that you go outing legally. Means kamu keluar outing tu secara sah lah dengan cara kamu swipe ID card. So itu tujuan dia procedures. So procedures bukanlah untuk menghukum, tetapi procedures adalah untuk menjadikan sesuatu keadaan itu lebih teratur. Okay. Now, second, let's look at what is the definition of data and what is the difference between data and information. Now, kita sentiasa mendengar tentang data, kita biasa dengar perkataan information, tetapi adakah data dan information ni dua benda yang sama? Data refers to facts that are collected, recorded, stored and processed by an information system. Facts here refers to raw facts. Okay, raw facts regarding event, resources and agent. So what is event? A thing that happens or take place, especially one of important. Second, resources. Resources are a set or supply affected by event, and an agent, a person or thing that takes an active role or reproduce a specific effect. Okay, for example, what is event? Okay, so kita tengoklah, kita ambil contoh. Katakanlah contoh yang terbaru adalah implementation of 8% SST. Okay, 8% service tax from 6 to 8% for several types of services. Okay, so what happened? What are the events? Events mean the events here is increase of SST by 2% by the government. So itu keadaan dia. Kerajaan menaikkan nilai SST daripada 6% kepada 8%. 2% saja meningkat. So apa yang berlaku? Several several related business, for example financing, okay, financing services, dia menerima kesan. Okay, contoh mudah lah, kita biasa beli dekat Shopee. So sekarang Shopee, dia dah charge SST 8% untuk servis penghantaran. So servis penghantaran katakanlah sebelum ni RM5, dia dah jadi RM5.40. Ada tambahan 40 sen. So what are the resources affected? Resources affected here refers to duit lah. Money dia, you have to pay extra 40%. 40 sen. Daripada RM5 tu kita kena bayar extra 40 sen. SST untuk courier services. Okay, and an agent. Who's are the person involved? Siapa yang terlibat dalam menghasilkan keadaan ni? Senang kita kata macam tu lah. So the agent here refers to first the government. Government itself. So government yang menetapkan daripada 6% menjadi 8%. So agent here refers to a person or thing that takes an active role. Ataupun senang kata lain, siapa yang menghasilkan event tadi, yang menghasilkan keadaan itu tadi. Okay, so government lah. Government, the agent here refers to government, increase SST by 2% from 6 to 8%. That one is event. And then what are the resources affected? Money, extra cash to pay for delivery services. Okay? Right. Now, what is information? Information refers to data that have been organized and processed to provide meaning to user for decision making. Okay. Now, paling mudah kita katakan apa perbandingan antara data dengan information. Data ni adalah longgokan data. Means benda ni tak diproses. So let's say kamu cari dekat internet, kamu nak cari pasal kamu nak beli, sama ada kamu nak beli Realme 12 ataupun kamu nak beli iPhone 15 for example. So kita nak tengok apa perbandingan dia. So jadi mula kita baca tentang Realme 12, kemudian kita baca tentang iPhone 15. Bila kita baca kedua-duanya tanpa perbandingan, itu adalah longgokan data.
sometimes we cannot make decision based on this kind of reading. Okay, so how to help ourselves in order for to implement decision making. So bagaimana keadaan kita nak mendapatkan maklumat yang lebih tepat? So uh, we need to Google or we need to search for information that give, kita kata apa tu, perbandingan. Okay, perbandingan yang let's say kita pergi kepada satu laman web yang membuat contoh perbandingan antara Realme 12 versus iPhone 15. So kita tengok dia dah bandingkan antara spek dia, kamera dan sebagainya, operasi system, and then dia punya processor, okay, and then users review. So kalau kita cari maklumat yang begitu yang menunjukkan perbandingan, so itu kita panggil sebagai information yang membantu kita untuk membuat keputusan. Tapi kalau kita baca dulu pasal Realme 12, kemudian kita baca pula pasal iPhone 15, dia lebih kepada data. Okay? Right. Now, what is accounting information system? So accounting information system is combination of traditional accounting process with the information technology. Okay, in order to give, kita panggil, in order to help to prepare for financial information. Okay, kalau dulu perakaunan ataupun pelaporan kewangan dia menggunakan record, pen, pencil dan juga buku, ledger, journal, macam yang kamu buat dalam exam tu lah. Itu kaedah tradisional. You have to record manually semua item dalam buku ledger, journal, and then pindahkan ke T account. Okay, and then pindahkan ke trial balance, and then you prepare statement of profit or loss and statement of financial position. Okay, now apabila teknologi maklumat dah berkembang, we can find that there are a lot of accounting software outside. Okay, so accounting software ni yang digunakan untuk menghasilkan pelaporan kewangan. And then, if you want to access for financial report, especially for limited companies ataupun company awam berhad lah, you want to invest in shares, so you have to find the selected company's financial report. So bagaimana kaedah? Kita pun pergi ke bursa Malaysia dan kita download financial report yang ada di situ. So itu adalah kaedah accounting information system. Satu, we have system that helps the company to prepare for financial reports. And then second, we have the medium to report the financial statements to users and external user lah, sama ada pelabur ataupun orang awam dan sebagainya. Okay. Next, useful information characteristics. So what is useful information characteristics? Useful information characteristics refers to several characteristics that should have in any information in order to make the information reliable or useful. Okay, so kalau tak ada ciri-ciri ini, maka kita katakan maklumat yang kita dapat tu tak boleh pakai lah. Okay, dengan kata lainnya tak boleh guna, tak berguna. We have 7 characteristics: relevance, reliable, completeness, timeliness, understandability, verifiability, and then accessibility. Okay, first we look at relevance. Relevance refers to the definition for relevance is it reduces uncertainty by helping you predict what will happen or confirm what already has happened. Okay, in other hand, we say relevance as logic in terms of subject and reference. Okay, so relevance, kita nak tengok kepada kaedah, kita katakan ada kesinambungan di antara apa yang kita nak kaji dengan rujukan kita, sumber rujukan kita. For example, if you want to study regarding language, you can refer to dictionary. Okay, so kita nak tengok maksud
Kita nak cari maksud perkataan dan sebagainya. So, kita refer kepada dictionary. Or Google Translate. Or you can search meanings in Google. Okay. So, kalau kita nak cari tentang astronomy, you have to find related journals or encyclopedia or readings material regarding astronomy. So, bagaimana kita katakan relevance? Tak relevance. Tak relevance contoh kamu nak kaji astronomi tapi kamu baca buku masakan. So, tak relevance lah. Tak logik lah kamu punya reference. Okay? Next. Reliable. Reliable means it's dependable, free from error or bias, and faithfully portrays events and activity. So reliable means it's dependable in terms of sources and reference. Okay, kalau kita nak cari satu-satu maklumat, kita kena cari sumber yang boleh dipercayai. Sebab tu kalau kita tengok MC punya iklan, dia kata kaji dulu atau baca dulu baru sebar. Maksudnya, kalau kita just simply dapat satu-satu maklumat and then kita sebarkan tanpa kajian, tanpa kita kaji dulu, tanpa kita tengok dulu dari mana kesahihan sumber dia, siapa yang menyampaikannya, maka maklumat itu dikira sebagai maklumat palsu atau maklumat yang tak boleh digunakan. Okay? For example, if you want to look for fatwa, okay, kita nak cari pasal fatwa. So, dekat mana kita rujuk? Sama ada kamu rujuk Majlis Fatwa Kebangsaan atau kita rujuk kepada Mufti. Dekat Malaysia lah. Kalau kes dekat Malaysia lah, kita sebagai orang awam. Sebab kalau kita nak kata rujuk Quran dan hadis. Betul, rujuk Quran dan hadis. Tetapi sebagai orang awam, kita tak boleh nak tafsir. Sebab kita tak ada ilmu sampai tahap itu. Okay, so macam mana kaedah paling mudah kita buat? Kita rujuk kepada mufti, kita rujuk kepada alim ulama, kita rujuk kepada majlis fatwa kebangsaan. So dekat situ kita akan dapat maklumat yang boleh dipercayai. Kalau kamu nak tengok tentang ekonomi, so nak rujuk ke mana? Jabatan Perangkaan, Majlis Tindakan Ekonomi Negara dan sebagainya. Okay? Right. Completeness. Completeness means the state or condition of having all the necessary or appropriate parts. So completeness means the information must have every single aspect that we want to know regarding the, kita panggil apa tu? Item or regarding the subject. Okay, contoh mudah, kita nak cari nak tengok peta. Kita boleh rujuk dua item, sama ada kamu rujuk Waze atau kamu rujuk Google Map. Okay, so bagaimana nak menjadikan kedua-duanya ni complete ataupun mencukupi? So sistem dia mesti update lah, dan dia akan mesti update juga dengan jalan-jalan baru. Jalan-jalan yang sudah ditutup, jalan yang baru dibuka dan sebagainya. Okay, so kalau sistem tu tak dapat menyampaikan maklumat yang tepat, maka tak complete. Incomplete. The system information are incomplete. Sama juga kalau kita nak kaji tentang prestasi syarikat. So kita rujuk kepada financial reports, laporan kewangan, penyata kewangan. So apa dulu yang kita nak tengok? Okay, for investor, when they want to see the company's performance, first they will look at profit gained by the company in the appropriate gained by the company in the appropriate financial period. Okay, right. Other than that, they want to look at ratio between company's asset and company's liabilities. So banyak lagi lah yang boleh dia kaji sebenarnya berkaitan dengan company. Tetapi untuk mendapatkan maklumat yang tepat, maka penyata kewangan tu perlu melaporkan maklumat yang mencukupi lah, mencakupi semua aspek. Okay. Timeliness. Timeliness means you get the information in time, in the right time to make your decision. So ini yang lama lah. Okay, let's say this year 2024, permulaan puasa adalah pada 12 Mac. Okay, 12 Mac 2024. So, masa bila dia buat? Dia tengok anak bulan. Anak bulan dia akan tengok pada
29 Syakban. Okey. Tak ingat pula 29 Syakban tu hari apa. Saya pun lupa dah. Okay. So dia akan tengok pada 29 Syakban and then tengok anak bulan. Kalau anak bulan muncul pada hari itu maka besoknya puasa. Kalau tak muncul maka lusanya akan berpuasa. So itu kaedah dia. So normally masa bila kita dapat maklumat cerapan anak bulan ni? Sekitar jam 8. Sekitar jam 8 malam. Maksudnya masa yang tepat lah. Selepas maghrib dan sebelum isyak. So kenapa? Maklumat itu mesti disampaikan sebelum isyak. In case kalau besoknya puasa maka 1 Ramadan, malam 1 Ramadan dah bermula pada hari tersebut. So hari itu orang akan semayang sunat tarawih. So itu keadaan dia. Kalau beritahu lepas isyak, tak kena. Tak tepat masa dia. Sebab solat tarawih biasanya dia buat selepas solat isyak. So sebab tu biasanya dia akan laporkan anak bulan ni. Sama ada nak tengok anak bulan Syawal atau anak bulan Ramadan, anak bulan Syawal atau anak bulan Zulhijjah. So dia akan tengok, dia akan laporkan sekitar jam 8 malam. Cumanya untuk Zulhijjah tu dia tak ada masalah lah. Sebab dia tak ada kaitan dengan ibadah khusus. Dia lebih kepada ibadah korban. Itu pun berlaku pada 10 Zulhijjah. Tetapi untuk 1 Ramadan dan 1 Syawal, dia ada ibadah khusus yang akan bermula pada 1 Ramadan dan juga 1 Syawal. So sebab tu, maklumat ini mesti disampaikan dalam masa yang tepat. Okay. Understandability refers to is presented in a manner you can comprehend and use. Understandability means understandable, the format in terms of format and language. So the information must be understandable in terms of format and language. Format macam mana? Format boleh disampaikan sama ada dalam bentuk kartun, dalam bentuk komik, dalam bentuk penyata, dalam bentuk artikel, dalam bentuk jurnal dan sebagainya. But presentation format, dia mesti tepat dengan subjek yang kita nak sampaikan. Kalau kita nak laporkan perihal kewangan, dia tak sesuai kita buat dalam bentuk jurnal. Jurnal ni bukanlah jurnal entries tu, tapi jurnal ni lebih kepada artikel, macam research artikel. Tak sesuai. Okay? Dia lebih sesuai untuk menggunakan kaedah penyata atau statement. Okay? So, sebab tu, financial statements are reported in statements form. So dia tak buat dalam bentuk karangan dan sebagainya. Okay? Now, several item, contoh macam jokes. Kadang-kadang jokes disampaikan dalam bentuk catatan ringkas. Kadang-kadang jokes disampaikan dalam bentuk karangan. Dan banyak masanya jokes disampaikan dalam bentuk kartun atau karikatur. Okay? Normally, dalam bentuk kartun ni, penyampaian dia lebih tepat lah sebenarnya untuk sampaikan maklumat tu kepada user. Okay? Baik. Verifiability means the information provided should be able to be checked or demonstrated to be true, accurate or justified. Consistency of result by different person as referred to a given information. Okay. Now, verifiability refers to the consistency of result provided by different person as referred to the given information. So bagaimana kaedah dia? Okay, contoh kita ambil resepi. So resepi paling mudah adalah resepi yang ada di belakang seplastik Maggi, sepaket Maggi. So kalau kita tengok dekat Maggi tu, dia ada resepi dia. Apa yang perlu kita buat? Kaedah bancuhan dia, air dan sebagainya. Berapa ml air, berapa timing masa dia. Okay, so semua itu dibagi dekat belakang seplastik Maggi. So kalau kita sediakan, kita bagi dekat dua orang menggunakan maklumat yang sama, adakah end result dia ataupun hasil dia akan dapat sama? Okay, so itu kita panggil sebagai verifiability. Kalau kedua-dua hasilnya kita dapat Maggi, kita bagi Maggi kari dan hasilnya kita dapat Maggi kari, maka tak ada masalah. Tetapi kalau satu tu dapat Maggi kari, satu lagi menggunakan kaedah yang sama, tiba-tiba dapat murtabak Maggi, maka dah lain. Okay, so the information unverifiable. Okay, means result dia tak konsisten, maka kesahan maklumat tu tak ada lah.
Right? Okay. And then next, we look at accessibility. Accessibility, information provided in formats that allow every user and learners to access content on an equal basis with others. So, accessibility capai maklumat, keboleh capaian maklumat, accessibility. So, contoh accessibility, kalau kita katakan kita nak letakkan maklumat tu dekat website, so it should be can be accessed by every users, every system users. So semua user boleh akses kepada maklumat, baru kita panggil sebagai accessibility. Tapi kalau ada user yang tak boleh nak akses, maka dia bukan accessibility, maka dia tak menepatilah accessibility characteristics. Right. Okay. Now, itulah 7 item yang berkaitan dengan useful information characteristics. So kita ada 7. Okay, relevance, reliable, completeness, understandability, verifiability, accessibility, and timeliness. Right, now let's move to value chain activity. So what is value chain? Value chain refers to value added activity towards production or towards product. Okay, represent the internal activities a firm engage in when transforming inputs into outputs. So dalam proses an entity or a company to provide finished goods or services, so normally there are several activities involved. Activities ini kita panggil sebagai value chain. So what is value chain? Value chain adalah rantaian aktiviti starting from acquisition of raw materials until sales of products to customer. Okay, and then untuk menghasilkan production, untuk menghasilkan produk, dia akan ada beberapa aktiviti yang membantu kepada pengeluaran. Okay, we have two kinds of activities, primary activities and support activities. Primary activities are activities that cover the physical creation of product. So primary activities fokus dia lebih kepada production. So dalam kita nak menghasilkan produk itu, apa aktiviti yang terlibat? Starting from purchase of inventory, transformation raw materials into finished goods or services, and then marketing to consumer, customer. Bagaimana kita nak beritahu kepada customer? Kita ada jual produk ini, kita ada hasilkan servis ini, and then post-sale services. So itu adalah primary activity. So primary activity fokus dia memang kepada produk. And then we have support activities. Support activities are the activities in a firm that assist the firm as a whole by providing infrastructure or inputs that allow the primary activities to take place on an ongoing basis, also known as staff or overhead functions. Now, support activity adalah aktiviti-aktiviti yang berkaitan untuk membantu, nama apa support, untuk membantu kepada pengeluaran. For example, apa aktiviti yang berkaitan ni? Kita nak beli raw materials, tapi kita tak boleh buat. Kita tak boleh beli raw materials kalau kita tak ada duit. So itu kaedah dia. Okay. Jadi untuk membantu penjanaan duit tu boleh jadi dijual produk, jual produk lain, ataupun kita buat pinjaman. So itu kaedah dia. Right? So support activity ada banyak lah. Cari pekerja, okay, majukan teknologi, contoh. Right? Now, first look at primary activities. We have 5 types of activity under primary activity: inbound logistics, operation, outbound logistics, marketing and sales, and then services. Inbound logistics refers to process of acquiring the raw materials and then acquiring raw materials, warehousing ataupun kita simpan dalam store, and then distribution of materials towards demanding department.
Okay, so start daripada kita beli. Inbound logistics dia lebih kepada pengurusan inventory lah, raw material. Start daripada kita beli raw materials inventory, masukkan dalam warehouse, gudang atau store, and then kita distribute kepada demanding departments. So demanding departments adalah production lah, part production. Okay, dia sama ada demanding departments ni ada several departments atau satu department saja untuk production. Okay, operation. Procedures for converting raw materials into a finished product or services. So operation, process of transforming inputs to outputs. So itu adalah operation, simple saja. Contoh kalau kita pergi dekat cafe, inbound logistic means dia beli ayam. Contoh kita tengok cafe Mak tu lah, cafe 5, cafe 6, cafe Mak Medah. So dia beli ayam daripada pembekal. Yang ni pembekal tu hantar ayam, pergi ke belakang, dia basuh-basuh, sebagainya, simpan dalam peti dan sebagainya. So itu adalah inbound logistics. And then dia masak ayam tu. Buat ayam kari, ayam masak merah, ayam goreng. So itu adalah operation. Okay, outbound logistics, all activities to distribute a final product to a consumer. So outbound logistics boleh jadi proses penghantaran. Kalau kamu beli kat Shopee, berada Shopee, so dihantar menggunakan courier. So itu outbound logistics. Kalau dekat cafe macam mana? Angkat daripada dapur pergi ke tray depan tu. So itu outbound logistics juga. Walaupun dekat saja dia punya jarak dia. Okay, marketing and sales refers to strategy to enhance visibility and target appropriate customers. Marketing and sales senang kita katakan pengiklanan. How to tell customer that we sells this kind of product. So itu kaedah dia. So marketing and sales banyaklah untuk marketing. Kalau kita tengok salah satu kaedah mudah untuk marketing adalah sponsorship, penajaan. Okay, contoh sponsorship kita tengok dekat jersey bola lah yang kita minat. Kalau orang lelaki dia minat jersey bola, so tengok dekat jersey bola tu, siapa sponsor dia. Okay, kalau perempuan nak tengok dekat mana? Kadang-kadang kita boleh tengok dekat contoh macam juara lagu. So juara lagu biasanya sama ada pengacara atau penyanyi, dia akan sebut siapa yang design dia punya baju. Okay, and then kita tahu, oh designer orang ni, oh designer dia company ni. So itu kaedah marketing and sales juga. Okay, tak semestinya marketing and sales ni dia buat satu iklan yang kita boleh tengok iklan tersebut. Kadang-kadang marketing and sales dia berdasarkan kepada percakapan. Okay, and then the last one is services. Services are activities to maintain products and enhance consumer experience. Services here refers to post-sale service. Okay, post-sale service ni macam mana? Paling mudah untuk kita tengok adalah warranty. Bila kamu beli telefon, kamu dapat warranty. Sama ada warranty kilang, warranty kedai dan sebagainya. Tetapi warranty itu adalah post-sale services. Okay, means what are other services? Extra services offered by manufacturer or offered by seller towards customer. Dan tujuan dia untuk services ni lebih kepada selain daripada memberi kita panggil apa tu nilai lah kepada pelanggan, nilai tambahan kepada pelanggan, tetapi juga sebenarnya satu kaedah untuk kita kekalkan pelanggan. Normally pelanggan yang dia beli ni bila dia dapat several services yang macam ni, warranty, free service dan sebagainya, maka dia akan letak satu nilai kita panggil loyalty. So itu yang susah untuk dapat daripada pelanggan. And then normally manufacturer ataupun seller memang dia akan offer service sedemikian rupa, especially for mobile technology, mobile lah, smartphone dan sebagainya, automotive, kereta. So dia offer juga motosikal, right? Dia offer juga untuk begitu. And then dia panggil apa? Digital devices. Laptop, komputer pun ada. Right? Okay, next we look at support activities. We have 4 types of support activity: firm infrastructure, purchasing, human resource, and technological department. Okay, firm infrastructure refers to a company support system and the functions that allow it to maintain operations.
Firm infrastructure, dia lebih kepada syarikat lah. Right? Kalau kita tengok firm infrastructure ni macam mana? Prasarana company. Okay, so ada bangunan, ada kilang, ada aset itu, ada aset ini. Right? So itu firm infrastructure. Okay, dia ada warehouse, dia ada apa lagi? Cafe contoh. Kalau macam dekat college tu apa yang kita ada? Kita ada perpustakaan, kita ada administrative building, we have academic buildings, and then we have main hall, we have lecture hall, we have seminar hall, we have library, we have sports facilities. So semua tu adalah firm infrastructure yang membantu kepada prasarana yang membantu kepada pengeluaran. Okay, purchasing refers to acquisition of inputs or resources for the firm. Acquisition of either inputs or asset. So itu adalah purchasing. Dia beli raw material, dia beli inventories, and then dia juga beli asset untuk membantu kepada pengeluaran. Okay, human resource refers to management of workforce. Okay, pengurusan sumber manusia, pengurusan pekerja. Okay, bagaimana untuk kita panggil apa? Hire, menggajikan pekerja yang cukup. Okay, memberi latihan kepada pekerja untuk improve skill, mengekalkan, kita panggil to reward pekerja mahir, memberi ganjaran kepada pekerja mahir supaya pekerja mahir ni kekal dengan company. And then teknologi to improve technological aspect. So technological aspect ni macam mana? Tak semestinya teknologi ni dia adalah alat-alat yang bombastik, komputer, robot dan sebagainya. Tak. So teknologi ni apa yang membantu memudahkan pengeluaran. So itu adalah teknologi. Kadang-kadang yang membantu pengeluaran ni tak semestinya kita pakai robot. Contoh kalau macam dekat ladang. Kat ladang kita buat satu sistem saliran air. So itu juga teknologi. Okay. Kita buat R&D. So R&D pun teknologi. Right. Okay. And then value chain activity. Sorry. This one should be yang ini ada Powtoon. Okay. So yang ini saya tinggalkan kepada anda lah. Ada try untuk buka nanti. Okay. Klik saja dekat Powtoon tu. So boleh tengok nanti apa value chain activities yang ada dekat dalam McDonald. Sekejap saya try main. Boleh tak? Okay. So boleh tengok.
Okay, so itu tadi adalah kita panggil value chain activities provided in McDonald. So kita boleh tengok McDonald activities. Okay, so apa yang berlaku masa primary activities, apa yang ada di dalam support activities dan sebagainya. Right? Okay. Sorry. Now, let's look at the corporate strategy. So what is corporate strategy? A firm's relative position within its industries. So corporate strategy, pada mudah kita katakan, apa kaedah yang company ataupun organisasi gunakan untuk menghasilkan produk. Okay, in order to produce or sell a product, a company must set its own target market. So company mesti set siapa target market dia. Okay, there are two methods to provide. Banyak lagi sebenarnya, tapi kita tengok pada dua kaedah. Product differentiation strategy and low cost strategy. Now, product differentiation strategy and low cost strategy, perbezaan dia adalah jenis produk yang dihasilkan dan dia punya target market. Okay, itu perbezaan utama di antara product differentiation dan low cost strategy. Baik, product differentiation strategy, okay, normally its target market is upper class citizens or T20. Kalau kat Malaysia ni kita panggil T20 lah. Okay, upper class citizens. What is upper class citizens? Billionaires, millionaires, okay, ultra millionaires, for example. Itu target market untuk product differentiation strategy. Products produced under product differentiation strategy. There are several characteristics. Okay,
limited editions, handmade, produce once ordered. So itu contoh untuk produk di bawah product differentiation strategy. Okay, features, unique, limited edition, premium quality and luxury branding. And then price, insanely high price. Okay, low cost strategy, its target market is for lower and middle class citizen, M40 and B40. Production is mass production, features identical, lots of substitute products, acceptable, quality and price is reasonably cheap. Okay. Example, produk under product differentiation strategy ni saya tunjukkanlah beberapa item yang boleh dicari. Okay, Clive Christian Imperial Majesty. This one is perfume. Okay, so kita boleh tengok dia punya apa kita panggil tu? Dia punya pencirian, karakteristik untuk this perfume. So if you look at the price, yes, this one is produced for very rich person, orang kaya lah. Kita panggil bukan untuk orang awam lah. Sebab kenapa kita katakan dibuat untuk billionaires, 10 bottle produce dan harga untuk 30 ml adalah $215,000. Ini produk lama tau, bukan produk baru. Ini dah lama dah, Clive Christian Imperial Majesty ni. Okay. Next, Mowat 1001 Night Diamond Purse. So this one ni kalau kita tengok purse lah, ataupun bekas duit untuk gadis-gadis. Tetapi apa yang membezakan dia? Okay, looks at the characteristics. Okay, pencirian produk. So kalau kita tengok produk ni covered with diamonds and price are 3.8 million, $3.8 juta. Ini pun produk lama. Saya tak ingat tahun bila dihasilkan, tapi bukan yang terbaru tau, yang ni lama. Okay, so kalau kita nak darabkan dengan dolar, dia bukan darab berapa ringgit? 5. 4 ringgit setengah lah, kita ambil contoh 4 ringgit setengah. So kamu darab lah. Okay, 3 juta kali 4 ringgit setengah lebih kurang dalam 5 juta something lah duit kita. 5 ke 6 juta. Right? Okay, next, bawal eksklusif flowery dessert. Okay, so bawal eksklusif ni produk Malaysia. So harga dia taklah terlalu mahal, sekitar 50,000 untuk satu helai tudung. Okay, what are the characteristic yang ada? 10 colored Swarovski crystal. Okay, and then fabric dia guna adalah Japan made voile product fabric. Okay, so ini produk Malaysia, harga 50,000. So yang ni tahun beberapa tahun lepas lah, nanti kamu boleh cari. Okay, and then kereta, kalau lelaki dia tak ada lelaki, sorry, kelas ni semua perempuan. So item, kalau macam saya lebih menengok pada kereta lah. For example, SSC tarik. Okay, yang ini kelajuan dia sekitar 400 berapa puluh kilometer. Allahu Akbar, saya tak ingat, tapi di antara kereta yang terpantas pada tahun dia dihasilkan lah. Right, ini tahun 2022 ke 2021 ke 2022 macam tu lah. Kelajuan dia masa tu dia lebih daripada Bugatti, lagi laju dari Bugatti. So sebab tu dia berada di kedudukan nombor 1. Tapi itulah, kalau kita beli kereta ni pun kita pakai kat Malaysia tak guna, sebab dekat Malaysia ni hak limit dia 110 je pun. And then kalau kita pecuk laju-laju dekat atas highway pun tak selamat sebenarnya, sebab jalan di Malaysia ni tar yang digunakan. Sebab tu kerajaan tetapkan kelajuan kita sekitar 110. Sebab sebenarnya material untuk buat jalan ni, kelajuan yang dia boleh tahan, kereta boleh tahan, material dia dapat menahan sekitar 120 gitulah. Ada yang buat laju, tapi bukan nak kata dia tak tahan tu dia rosak, tak. Tapi kadang-kadang dia akan menyebabkan kemalangan. Right, tu keadaan dia lah. Okay, material tar yang digunakan ni tak sesuai untuk laju sangat. Kalau sekitar 110, 120 tu acceptable. Kadang-kadang kita lanjut 170 tak ada masalah, tetapi dengan sedikit air dia boleh menyebabkan kereta terbabas. Right. Okay, ini contoh untuk low cost strategy. So kalau kita tengok, sebenarnya mudah saja. Product differentiation strategy ni dia memang dikeluarkan barang-barang yang mahal. Itu saja. Low cost strategy, sebab nama dia low cost, maka barang-barang yang dia keluarkan tu barang murah lah.
Okay, harga murah, kos rendah dan sebagainya. Right? Okay, and then that's it for today. Thank you for this session. Okay, let's meet again on chapter 2. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.